Good morning, good morning, good morning guys. Update sa atong kinabuhi ha. Update na to. Busy pa kay Koron nunya gabi basi makadawat ko gilot. Tara oh. Nagpakural day ko day. Sumong balay. Tara oh. Mo na nagpakural ko oh. Pambayaw kural. Inato ra gud. Ang papa. Nagpakural day ko oh. Mo na agi nila oh. Ano to pag ayo? Ito import to, kuanto gikan og Cavite. Hire to galing Cavite. Akong igagaw, pinakagwapo, Louie. Shout out Cavite. Wash out. Ito. Wash out po. Mao po ning duha dire. Body, okay. Morning tagaputol. Ayusin nyo yan ha. Ayusin nyo ang trabaho ha. Dapat pulido yan. Oh, shout out, parang Cavite. Shout out mo yung girlfriend mo. Ay, wala na. Ay, nako. Wala palang girlfriend to. Binata. Ito, shout out. Oh. Dawarat. Oh, gikan ig Surigao, shout out. Gig Surigao. Ay, sorry. Post mo na. Mga nilang update koral. Okay. Okay na. Busy na. Maumana ni unya. Libuto ng koral nila. Okay. Busy pa kay si Pisil ni Agaw. Nagpakoral pa. Nagpakoral pa gyud. Bye.